Lord, I'm offer you this day. All my thoughts, my work and play. Help me good as good can be. Gentle, loving, kind and be. Amen. Amen. Para sa Lord's birthday. Amen. So, let's eat na, guys. Guys. Nag-eat baby karon. Pag-oran abot si Atina. Akong kinakufgang. Nice. Pamangkin. Bino? Mag-eat-eat daw meron kayo. Duhan daw meron kayo. Tomorrow, I will go. Bye-bye. Bye-bye na tomorrow, Bino. Kasi maghatod sa imo if ever wala ko. Daddy? Ha? Tapos kuha online ka, tapos mag-uban mo maato sa tindahan. Ha? Later na yung play. Later na bibi. Later na ang play. Una sa ang eat. No. Sanil na lang say love me. Ano naman? Sanil. Ito man kakang tiklok ni Kuya. Ang mga sugaan gulay. Lumpia. Chicken. Ngam pa guys. Look na. Halo-halo man kita ang sudan niya. Pero iya, paborito niya chicken. Ako bawal-bawal sa nasa ko kay malisod. I eat only fish, vegetable, and